Assalamu Alaikum. Friends, today we are going to learn some sentences in Bengali, Hindi, and in English, which is basically a conversation between a doctor and a patient. So, without being delayed, let's start. এই সিরিজের তৃতীয় পর্ব এই শৃঙ্খলাকা ভাগ 3. This is the part 3 of this series. This is the part 3 of this series. শুভ সকাল স্যার। সুপ্রভাত স্যার। Good morning, sir. Good morning, sir. शुभ सकाल बोलन की हुए सुप्रभात बताइए क्या हुआ Good morning. Tell me what happened. Good morning. Tell me what happened. Sir, আমি আজ সকাল থেকে আলগা গতিতে ভুগছি Sir, आज सुबह से मैं धीमी गति से पीड़ित हूँ Sir, I have been suffering from loose motion since this morning. Sir, I have been suffering from loose motion since this morning. असुविधा नहीं मजा मजा एरकम हुए कोई बात नहीं कभी कभी ऐसा होता है No problem. Sometime it happens. No problem. Sometime it happens. Sir, पेट व्यथा करছে Sir, मुझे पेट दर्द हो रही है Sir, my stomach hurts. Sir, my stomach hurts. ठीक है सर बोलून कल राते की खेয়েছেন ठीक है बताइए कि आपने कल रात क्या खाया All right. Tell me what you ate last night. All right. Tell me what you ate last night. Sir, কাল রাতে আমি নেশা করেছিলাম এখন তো মনে নেই Sir, मैं कल रात नशे में था मुझे अब याद नहीं है Sir, I got drunk last night. I don't remember now. Sir, I got drunk last night. I don't remember now. উফ ঠিক আছে এটা বলুন আপনি সকালে কি খেয়েছেন उफ ठीक है ये बताइए कि आपने सुबह क्या खाया ओह okay tell me what did you eat in the morning oh okay tell me what did you eat in the morning sir আমি মরিচ দিয়ে পান্তা ভাত খেয়েছি sir मैंने भीगे चावल मिर्च के साथ खाए sir I ate wheat rice with chilies sir I ate wheat rice with chilies সমস্যা নেই এটি আপনার প্রেসক্রিপশন ফার্মেসিতে যান এবং কিছু ওষুধ কিনুন कोई बात नहीं ये आपका नुस्खा है फार्मेसी में जाकर कुछ दवा खरीदे No problem. This is your prescription. Go to pharmacy and buy some medicine. No problem. This is your prescription. Go to pharmacy and buy some medicine. भैया प्रेस्क्रिप्शने लिखा ওষুধগুলি দিন তো भाई नुस्खे में लिखी दवा दे दो Brother, give me the medicines written in the prescription. Brother, give me the medicines written in the prescription. भैया এই ওষুধগুলি আমাদের এখানে নেই भाई हमारे यहाँ ये दवाएं नहीं है Brother, we do not have these medicines here. Brother, we do not have these medicines here. তবে
আপনি কতদিন ধরে দুশ্चिंताয় भुगছেন लेकिन आप कब से चिंता से पीड़ित हैं but how long have you been suffering from anxiety but how long have you been suffering from anxiety কেন কি হয়েছে क्यों क्या हुआ why what happened why what happened না মানে প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধগুলো आधा पागलेर नहीं नुस्खा में आधा पागल के लिए दवा लिखा हुआ है no I mean the medicines written in the prescription are for half mental no I mean the medicines written in the prescription are for half mental आपने की बोलें क्या कहा आपने what did you say what did you say sir এটা কি করলেন আপনি sir ये आपने क्या किया sir what did you do that sir what did you do that আমি ঠিকই করেছি मैंने ठीक किया है I did all right I did all right রাতে নেশা করবেন সকালে অখাদ্য খাবেন অসুবিধা তো হবেই आप रात में नशा करेंगे सुबह भेजल खाना खाएंगे तो परेशानी होंगे ही to get drunk at night eat inedible food in the morning so there must be difficulties to get drunk at night eat inedible food in the morning so there must be difficulties প্রথমে আপনার মস্তিষ্কের নিরাময় করা যাক पहले अपने दिमाग को ठीक करने दो first let me cure your brain first let me cure your brain बाकी सब एमनितेई ठीक हो जाবে बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा everything else will be fine automatically everything else will be fine automatically এখন আপনি আসতে পারেন बाय अब आप जा सकते हैं अलविदा now we can leave goodbye now we can leave goodbye